Evo, dragi prijatelji, posle malo kašnjenja, još jedno javljanje iz Sidneja, još jedan razgovor s povodom. Večeras ili danas specijalan povod Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u povodu 1. marta. Dok čekamo pojedine goste da nam se uključi, kolega i moj prijatelj Fahir Zečević je tu i moja malenkost koji ćemo početi ovu emisiju da nešto kažemo, pa kako se ko bude uključivo, tako ćemo ga puštati u narednih nekih sati i pol vremena. Evo, kako rekoh, svečana akademija u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 34. po redu u Bosni i Hercegovini je na mnogim skupovima obilježen Dan nezavisnosti, kako u Bosni i Hercegovini, tako diljem svijeta, pa evo i u ovom dijelu svijeta gdje mi živimo. Evo, Fahire, poštovanje, dobrodošao i svako dobro. Hvala Safete, također s moje strane dobrodošlica svima koji nas ovoga časa gledaju ili koji će nas gledat, kako ti reću, naredni sat i po vremena. Ja bih dakle fokusirao se na domovinu, odnosno pričat ćemo o njenoj nezavisnosti, pa bih ja prije svega ovih nekoliko riječi izložio kao temelj ovom našem večerašnjem razgovoru. Jel? Izvini Fahire, samo evo dok ne počneš, znači zvanično, slažem se u svakom slučaju, zvanično, znači svima onima, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine u ime Vijeća Bosanske zajednice ili Bosni Community upućujemo još jednom najiskrenije čestitke, sretan vam Dan nezavisnosti gdje god da ste. I evo, Fahire, možeš i ti i nastavi započetu misao. U redu. Domovina je pojam obično emocijama obojen. To je nešto što se u srcu nosi. Domovinu možeš samo voljeti, ona se ne može mrziti. Onaj ko misli suprotno, neka to dokaže. Bilo nam je suđeno da na referendumu 29.2. i 1.3.1992. godine o nezavisnosti Bosne i Hercegovine odgovorimo na pitanje jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Ostalo je sve bilo historija. Referendum je bio odraz volje onih građana koji svoju domovinu i na taj način voljeli i duboko poštovali. Jeste da nismo zadovoljni u spletu dugogodišnjih okolnosti mahom stranih faktora kako nam funkcioniše naša domovina. Ima li u svijetu neka zemlja da je idealna baš u svemu? Naravno da nema. I zato radujmo se, mi imamo domovinu, to najbolje znaju oni koji su je izgubili. Domovino, sretan ti Dan nezavisnosti, rođena moja. Hvala, Fahire. Evo, imamo i prvoga gosta koji nam se večeras priključio i uključio dr. Alija Kožljak, šef kabineta, člana predsjedništva doktora Denisa Bećirevića iz reda bošnjačkog naroda. I doktoru Aliji Kožljaku želimo dobrodošlicu i zahvalnost za vrijeme ono koje će provesti sa nama, uputiti čestitku i pozdraviti sve one koji će nas gledati večeras ili danas i one koji će tu raditi. Doktor Alija Kožljak, dobrodošli i hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i uključenje u ovu našu akademiju. Uključite to, ne čujemo vas, oprostite. Dragi Safete i svi drugi koji smo na konekciji, ja vas pozdravljam iz Sarajeva. Želim svima
sretan dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine i evo da ga proslavimo i širom svijeta. I član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović je uputio već video poruku, nadam se da je došla i do vas. Da. I sinoć smo ovdje u Sarajevu imali i prijem predsjedništva Bosne i Hercegovine u našoj vijećnici, tako da našu hiljadugodišnju tradiciju naše države Bosne i Hercegovine i našu nezavisnost gajit ćemo i u narednim decenijama svi zajedno. Svakako dobili smo video poruku koju smo odmah postavili na našu stranicu i pušta se svakodnevno i mogu vam reći, doktor Alija, da je veoma puno ima ljudi koji to prate i koji ostavljaju dobre komentare i mislim da je to dobra stvar što radite i na svaki ovaj državni praznik šaljete nam širom svijeta video poruke iz predsjedništva. Upratili smo i sinoć je bilo u vijećnici onaj prijem koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine uradilo i kako doktor Bećirović, tako i predsjedavajući Komšić zaista su ta oba dva govora su postavljena na našu stranicu i vidimo da to ljudi veoma dobro prihvataju. Također vidjeli smo jučer ujutru da su oba članova predsjedništva podigli zastavu na Humu, tradicionalno i to je veoma dobro u mom uvodu kako u Bosni i Hercegovini, tako širom svijeta Dan nezavisnosti se obilježava i evo vama hvala zaista puno, šef kabineta, člana predsjedništva doktora Denisa Bećirovića, doktor Alija Kožljak, pa ću iskoristiti priliku, doktore Kožljak, da vas pratili smo veoma naporna godina 25. Ništa lakše nije ni 26. Znam da nije vrijeme za teške teme, ali vi ste bili uz doktora Bećirovića, obišli ste sve po nekoliko puta, sve važne svjetske destinacije, susreli se sa svim važnim ljudima u svijetu i nastavljeno je i istim institutom u 26. godini. Pa evo najkraće, kako ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini? Evo vidimo u manjem BA entitetu po prvi put najnovija provokacija da je vlada Republike Srpske proglasila 1. mart danom žalosti. Spustili su zastave na pola koplja i kako vi gledate u predsjedništvu na sve ovo, da ne nabrajamo od februara, tačno nek godine dana je sada od usvajanja onih zakona u Skupštini, pa evo do ovoga današnjega dana naporno ste radili, to se niko vam ne može osporiti, ali evo najkraće da nam kažete, je li Bosna i Hercegovina sigurna kao nezavisna, suverena država i kako i kud i dalje? Hvala Safete na ovim komentarima, ali i na pitanju. Zaista prošla 2025. godina bila je jedna od najtežih od Dejtona do danas. Svi smo svjedoci tog brutalnog napada separatista na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine, koji je u 2025. godini intenziviran i kroz, evo kako pominjete, usvajanje antiustavnih zakona u Narodnoj skupštini RS-a, ali i brojnih drugih odluka i poteza koje su uglavnom rukovodstvo SNSD-a, Milorad Dodik i njegovi saradnici, inicirali i delegirali na Narodnu skupštinu, nastojeći prije svega da podrivaju državne institucije, da podrivaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ali naravno i da istrajno rade na secesiji. Očigledno je da za onako ozbiljne zakone i poteze oni su imali veoma snažnu podršku i izvan entiteta RS. Nesumnjivo, evo i sama deklaracija koju su usvojili godinu dana prije toga,
deklaracija Svesrpskog sabora i ti skandalozni zaključci potvrđuju da je Vučić i njegov režim bio direktno uključen u tu podršku antiustavnom djelovanju separatista u RS-u. Također vidjeli smo i izjave i poteze iz Moskve u prethodnom periodu, propraćene brojnim susretima rukovodstva RS sa zvaničnicima Ruske federacije, diskusije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prilikom pripreme i usvajanja rezolucije o Srebrenici. Sve nam to potvrđuje da su radili zajednički na tom projektu. I zaista to je bilo najteže vrijeme od rata pa evo do danas. Bosna i Hercegovina, pogotovo ove snage koje su se istinski borile, kako kažete, i za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, bile su pred velikim izazovom. Naravno da je bilo i onih koji su bili s pravom uznemireni u Bosni i Hercegovini, tražili su razne reakcije. Međutim, dr. Denis Bećirović evo i njegovi saradnici su istrajno radili da se odgovori institucionalno. To je bilo rizično. Mnogi su i sumnjali u naše institucije i naše institucije i jesu zbog ovog podrivanja i oslabljene. Međutim, ipak se to pokazao kao ispravan korak. Institucionalno djelovanje koje je bilo kombinovano i zahtjevima prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i aktivnosti koje je provodio sud Bosne i Hercegovine, ali i snaženje strateških partnera s našim saveznicima širom svijeta pokazalo se kao ispravna opcija. Bila je sporija, ali je dala rezultat u smislu da smo ostvarili uspjehe. Prije svega sve odluke, te antiustavne odluke Narodne skupštine RS-a su poništene odlukama Ustavnog suda. I na taj način institucionalno je spriječeni su udari i na državu Bosnu i Hercegovinu, ali i na Dejtonski mirovni sporazum. Pored toga i sud Bosne i Hercegovine je donio odluku kojom, evo, od onih svih obećanja Dodika u suštini imamo rezultat da njega nema kao predsjednika entiteta RS, a da sve ono što je on napadao je opstalo. Sve institucije koje je napadao, uključujući i Ustavni sud, ali i instituciju visokog predstavnika su opstale. Jer nije slučajno da je on nasrnuo na ta dva stuba Bosne i Hercegovine, a to je Ustavni sud Bosne i Hercegovine i institucija visokog predstavnika, znajući da ako te dvije institucije on osposobi, neće mu niko stati na put. I evo još jednom naglašavam taj potez doktora Bećirovića da se opredijeli za institucionalno djelovanje se na kraju pokazao ispravnim. Naši strateški partneri u tom momentu su također pratili situaciju u Bosni i Hercegovini i neki bili više proaktivni, neki manje. Međutim, i za njih vi znate dobro da u politici nema emocija danas. Evo vidite svaki dan, nego interes. Znači, i tim saveznicima našim partnerima trebalo je argumentovano pokazati da se radi o napadima na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a ne da li oni vole nekog više ili manje. I da je to u suštini ugrožavanje njihovog interesa. Tako da taj narativ na svim adresama širom svijeta je dao rezultat. Predsjednik Bećirović, evo ja s njim sam bio uglavnom na svim tim adresama, je bio 7 puta sa premijerom Ujedinjenog Kraljevstva. Od 96. Nismo imali takvih susreta. Bio je 5, evo sad je već to 6 puta sa predsjednikom Francuske. Ja htio sam upravo, doktora Kožak, ono što sam ja primijetio, što je bilo, nije bilo u praksi to prije sa Francuskom. Htio sam, nastavi vi pa si pitao. Evo, samo da pomenem, još nekoliko njih, znači sa oba kancelara nekoliko puta su bili sastanci. U Sjedinjenim Američkim Državama 10 puta, na najvišim adresama. Cvijet Srebrenice. Da, posebno je
diplomatska pobjeda koju Bosna i Hercegovina u ovom vijeku nije ostvarila nikada. Da, Ta rezolucija prevazilazi komemorativni značaj. Ona da, je civilizacijska pobjeda, jer u takvom okruženju i pod takvim pritiskom i utjecajem Ruske federacije i Srbije na države članice prvo Vijeća sigurnosti, a zatim i druge članice UN-a, je vršila ogroman pritisak da ne dođe do toga. Međutim, ponovo argumentima, ja moram reći pameću, se pobjedio taj nasrtaj na Bosnu i Hercegovinu i to je jedna velika civilizacijska pobjeda koju je predvodila Bosna i Hercegovina. Te intenzivne vanjsko-političke aktivnosti naravno bile su i na multilateralnom planu. EU, NATO sa generalnim sekretarima NATO-a brojni susreti, ali to nisu samo susreti. Naravno da je nama jako bitno i da je naš strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. I napravljeni su pomaci, evo oko Evropske unije, samo ta 2 zakona stoje između nas i otvaranja poglavlja, znamo i ko to obstruira. Međutim, moram pomenuti NATO. Znate koliko su govorili da je zaustavljen put Bosne i Hercegovine u NATO, da nema ništa od toga, da se oko toga ne razgovara. Naprotiv, Bosna i Hercegovina je dostavila i svoj 5. godišnji Annual National Program. U našem slučaju to je program reformi Bosne i Hercegovine. Znate šta to znači? To znači da akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine je u potpunosti aktiviran, a to su vrata NATO-a. Neke države su bile 4, neke 5, neke 6 ciklusa. Sjeverna Makedonija je bila 19 zbog bilateralnog problema sa Grčkom oko imena države. Hajde da budem direktan, da vas pitam samo kod NATO-a, da ne zaboravim, da ne pobjegnem. Neću. Summit se održava u Turskoj ove godine, pomozite mi, recite datum, je u... Najvjerojatnije u junu, vidjet ćemo će li biti neki pomjeranja. Ok, zbog ove situacije najnovije koja je. I u nekakvim kuloarima negdje se moglo i načuti da se spremalo, a ovo je možda i golemo što ću pitati, da Bosna i Hercegovina tada na tom samitu, a vi ste radili u NATO prije toga, bili ste predstavnik Bosne i Hercegovine, vi to najbolje znate, ima li šanse Bosna i Hercegovina da bude pozvana u članstvo tada? Evo da završim samo ovaj dio i odgovorit ću to pitanje. Znači, osim ovog integracijskog dijela, to je to o čemu govorite, gdje se ide naprijed, mi smo suštinski se integrirali. Pazite, ponovo se vraćam na ovaj krizni period za Bosnu i Hercegovinu. Da nije bilo te odluke NATO-a da Bosnu i Hercegovinu kao partnera, aspiranta u potpunosti integrira, njenu sigurnost integrira u sigurnost NATO-a, također je veliko pitanje šta bi bilo s nama. I šta bi bilo i po pitanju i produženja mandata EUFOR-a u Vijeću sigurnosti i tako dalje. Znači, mi smo se sigurnosno integrirali u NATO, već u potpunosti. A što se tiče formalnog članstva, Bosni i Hercegovini se može uputiti poziv i već na narednom samitu, jer su svi formalni uslovi za to ispunjeni upravo ovim dostavljanjem godišnjih nacionalnih programa Bosne i Hercegovine. Ja ne tvrdim da će se to sad desiti, ali evo mi u posljednje vrijeme, dr. Bečirović i njegov tim, smo veoma proaktivni po pitanju te advokature kod saveznika, ali i u samom sjedištu NATO, gdje ćemo vrlo brzo ponovo biti i javit ćemo vam se, da se Bosni i Hercegovini uputi što prije poziv. Upravo argumentirano obrazlažemo da ne postoji nikakva formalna prepreka. Govorili su o tom nedostatku konsenzusa. Ma naravno da smo ih demantovali u tome. Pa pazite nešto, u Bosni i Hercegovini apsolutno postoji institucionalni konsenzus. A institucionalni konsenzus je taj da su prvo u parlamentu Bosne i Hercegovine svi glasali da Bosna i Hercegovina mora postati članicom NATO-a. I oni iz entiteta RS i svi u federaciji. U predsjedništvu su donesene brojne strateške odluke, 3:0. Za svaku od tih odluka je glasao ili čak često potpisao član predsjedništva iz entiteta RS da Bosna i Hercegovina ide u NATO. Znači institucionalna postoji, ali čak i među građanima postoji
veća podrška NATO-u nego recimo evo zadnja, odnosno nije zadnja, evo, Crna Gora koja je ušla prije Švedske i Finske, tu je bilo 52%. Mi danas imamo blizu 70% podrške NATO-u. Prema tome, ne možemo mi zasnivati poziciju Bosne i Hercegovine naspram NATO-a na osnovu neodgovornih izjava destruktivnih političara kao što je Dodik. Nije to podrška i niti konsenzus. Taj konsenzus mi nećemo ni tražiti. Mi govorimo o institucionalnom konsenzusu i on postoji i na taj način ćemo i nastaviti razgovore s NATO-om. Dobro, još neću vas puno zadržavati, ali ne mogu da vas ne pitam. Puno se govori o što je posjeta Amerike bila članica predsjedništva Željka Cvijanović, sa njom išao Dodik i sve koje ostali. I mnogi govore, naši izvori, lobiranje Bosne i Hercegovine, ovo sve podlačimo što je rađeno iz predsjedništva Ministarstva vanjskih poslova, evo, dopisuje se vjerovatno ministar Konaković da će nam se uključiti nakratko ako bude s kakve sreće, da i sa njim popričamo o nekim stvarima. Zaista smo, cijenimo to što radite, ali brinemo se koliko smo, doktore Kožljak, mi i vi, kad govorimo mi i vi, znate na šta mislim na dijasporu, na nas, ljudi se osjećaju da mogu nešto dati i više nego što daju. Mi razumijemo strategija, planovi, sve ovo ali se bojimo, jer pogledajte ovo danas šta se dešava, nikad ne znaš sutra šta će biti i mi želimo uz podršku koju vi i svim institucijama države Bosne i Hercegovine, ali želimo isto tako da stavimo na raspolaganje. Da li država Bosne i Hercegovina prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama ima lobistički tim pored zvaničnih predstavnika i kako tu stvari stoje? To sam ja pitan od mnogih ljudi. Da, to je vrlo važno pitanje. Vrlo važno pitanje. I upravo, naravno, da svi znamo tu činjenicu da pogotovo kod ove administracije lobiranje je jako bitno. Ovi primjeri koji govorite za zvaničnike iz entiteta RS i dolazak njihov u Washington jeste rezultat tih lobiranja. Mi smo na to odgovorili, prvo na to njihovo lobiranje direktno prilikom brojnih sastanaka, zadnji su bili u Minhenu sa američkim zvaničnicima i pokazali im... Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu. Jeste, i tu drugu stranu tog lobiranja i pokazali im dokumente da je to lobiranje i nelegalno i da je usmjereno na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, da je usmjereno na razaranje Dejtonskog mirovnog sporazuma. I oni su odreagovali na to, moramo reći. Međutim, to nije dovoljno. Jako je bitno, kao što ste i rekli, da i mi aktiviramo i taj mehanizam, i taj alat, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. I evo da vam sad ne pričam više od toga, u narednom periodu ćemo se ozbiljno pozabaviti time. A evo moram vam reći da planiramo posjete vrlo brzo i Briselu i Washingtonu gdje ćemo i konkretnije razgovarati o svemu ovome. Eto, ja vam se zahvaljujem svima i pozdravljam vas i ostajemo na vezi. Ukoliko dozvolite, kolega Zečić, ako ima samo nešto da vas pita, nećemo dužiti. Hvala vam puno s moje strane i puno vam želim uspjeha. Kad kažem vam, mislim na člana predsjedništva, doktora Bećirovića, i cijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine i stojimo na raspolaganju. Hvala vama i sve najbolje, čujemo se. Ok, fajre. Stavlju, ne bi ja pitao, ne bi dalje zadržavao. Ok, onda, doktore Kožljak, hvala vam puno, svako dobro u Sarajevo i čujemo se, svako dobro. Hvala vam puno za ovo javljanje. Ostajemo u vezi. Ok. Bio je ovo doktor Alija Kožljak, šef kabineta člana predsjedništva doktora Denisa Bećirovića, koji su zaista, mi smo pratili mnoge njihove aktivnosti i čovjek ne može da ne kaže ali
ja se nadam da u narednom periodu rezultat svega toga njihovog rada će da se tek vidi, Fahire, evo, i evo sada kad čovjek ovako čuje i ovo sve, nas dvojica, mi često o ovome pričamo, ti dobro znaš da naše aktivnosti uvijek su okrenute prema državi Bosni i Hercegovini, ali ipak ovako, kad iz prve ruke dođe neki optimizam, mada danas u svijetu, nakon ovih zadnjih događaja, nikad se ne zna šta je sutra na onome, šta će se desiti. Evo, ti izvoli i dok ja se dopisujem sa kabinetom od ministra Konakovića, pa ćemo vidjeti, nadam se da će biti sreće da nam se on javi nakratko pa da čujemo i ovi naši gosti koji su trebali do sada da se, imat ćemo, mislim, jednog najmanje parlamentarca koji putuje, ali rekao je da će se javiti od nekuda, iznenađenje koji nije do sad bio u našim programima. Eto tako. Fahire, šta misliš ti na ovo sve što je rekao doktor Kožljak? Pa vrlo je upečatljivo, nije dugo govorio, ali sa malo riječi rekao puno. I što je vrlo bitno u svemu tome je da ima optimizma i primjećuje se aktivnost, dakle, koja je već dugo vremena prisutna u njegovom bar dijelu tamo, gdje on djeluje, i da će biti u narednom periodu također vrlo intenzivno, što svakako raduje i budi nadu da će neke stvari biti pokrenute s mjesta ili se poboljšati u odnosu na dosadašnje stanje. Da, ono što je interesantno i ja sam to primijetio da do sad ja nisam upratio, ali ti pratiš aktivnost prema Francuskoj, primjer radi, Velikoj Britaniji, 7 puta sastanak sa premijerom Velike Britanije, odnosno 6 puta sastanak sa predsjednikom Francuske, što je neki novi, bilo je, u Njemačkoj je došlo do promjene vlasti, veoma teško je to pratiti, došlo je do jednog promjene skroz jedne totalno druge politike, ali nadam se da će oni uspjeti. Ono što ja mislim, i mi ćemo imati, ja se nadam, u narednom periodu skorije ili doktora Kožljaka sa kojim ćemo tematski razgovarati o svim temama i nadam se da ćemo imati napokon i doktora Bećirovića u našoj emisiji. Mislim da je ostao dosta još Brisel, po meni, prostor da se može nekako, tu se radi sa manjih nivoa vlasti, ali nismo vidjeli tu, ministar Konaković je često u Briselu, ali ipak tu su nekako, imam ja dojam da još uvijek se može poraditi na tome Briselu. Tako je, te 3 tačke, dakle, London, Washington i Brisel su izuzetno važne za našu državu i ovo što si ti rekao, iz Brisela dolazi manje te informacije koje bi nas mogle obradovati za sada, što ne znači da će u narednom vremenu biti bolje. Da, ono što govorimo o Briselu imamo veoma često i vidljivo djelovanje anti-tih bosanskih snaga, pojedinih iz drugih naših komšijskih zemalja, nekadašnjih ambasadora Bosne i Hercegovine koji uglavnom rade to što rade i u tom kontekstu ja se nadam da ovo u Americi, kako je bilo iz kabineta iz manjeg BA entiteta Republike Srpske, tako i da će lobiranje ja mislim da je razlog što si ti rekao za Brisel da dolaze manje vedrih nota otuda, iz razloga što se zloupotrebljavaju institucionalne tamo stvari da bi se lobiralo protiv jedne suverene države, protiv države u kojoj sebi uzme za pravo da se miješaju i da određuju šta će se tamo raditi.
Hajmo se mi vratiti našoj temi. Ja sam morao pitati doktora Kožljaka, jer nije stalno sa nama. E, Nezavisnost, 29. kako si ti rekao, 29. Februar i 1. mart 1952. godine, građani izašli na referendum, 63 zarez nekoliko je izašlo na referendum, od toga je 97% glasalo za. Matematikom, kad se sabere odakle ti brojevi, dođe se, jer u narativu se govori da su to uradili tada samo muslimani, kako su tada se današnji Bošnjaci i Hrvati, koji su isto bili zategnuli do zadnje, bilo je livansko pitanje, niko to ne govori danas, to livansko pitanje stoji danas dana, nije se riješilo, ali i izglasana je nezavisnost. To je tražila Barniterova komisija, to je tražila tada Evropska Kako su oni, ja mislim, sumnjali da će to provesti? Da, oni su testirali i nisu vjerovali da je tolika, jer to je od 12. vijeka, kad je država Bosne i Hercegovina imala svoju, tada pitala se sama za sebe i od 92. godine to je toliko vremena prošlo da dođe... Testirali su u stvari to, je li tako? Da. Ono što je, i onda posle toga, Fahire, taj referendum je, danas meni je malo, u Bosni i Hercegovini ne može čovjek reći da nije vidljivo, da se ne obilježava dan nezavisnosti, akademije, razumije, ali ono što ja mislim, da još uvijek fali tih naučnih konferencija, fali toga temeljnog gradiva, da se to jednom podastri i da se nikako, jer i danas nama prolazi narativ i onda posle toga ovi koji su bili protiv su digli uzbunu i počeo je rat. Priča se srpski svat ubijen u Sarajevu, a Jovo Tintor koji je tvorac toga svega smije se i govori kako je to bilo, da su prevozili oružje u gepecima, da je njegova sekretarica glumila mladu. Jeste, i niko ne reaguje na to. I to je to ono što je meni, nije mi jasno, i onda dolazimo, Evropska zajednica tada nas prizna, Amerika nas prizna, 22. maj nam dolazi, podiže se zastava Republike Bosne i Hercegovine, i država postaje punopravna članica Ujedinjenih nacija. 184. ako se ja sjećam tada, ili 176. I mi pustimo to, Fahire, da neko kaže, mi to nećemo sad. I mi to ne priznamo. I u ovome korpusu, takozvanome probosanskom, nekako se to, mnoge nam stvari prolazi, može nam svašta pod kapu stati, da ljudi kažu, nema države, takozvana, opsujuti genocid, svašta se tu dešava, vidimo da je ta akademska zajednica u potpunosti ušućena. I ti neki, danas sam, samo još jednu rečenicu, jutro sam razgovarao dugo sa jednim profesorom, akademikom u Sarajevu, 2,5 sata smo pričali. I slično na ovu temu, i moje je bilo pitanje na kraju, kako su vas tako potrošili, ni za što. Ok, obični građan, evo, probaš da organizuješ neke proteste, pa to je postala nemoguća misija. Meni sad se dolazi u pitanje, kako je moguće da toliko psihološki padnemo u tom da to nije normalno. Dođe ovako dan nezavisnosti, malo to obljesne i onda to sve ide u sivilo, dešavaju se kriminali, ovi ljudi, evo što nam je rekao malo prije Alija, idu, hodaju po svijetu, onda ako samo glas kakav kaže, onda šta oni ništa ne rade, a ljudi su obigrali zemaljsku kuglu po 10 puta i Znači, ne znam, Fahire, meni što fali nam ta akademska zajednica koje nema maltene nigdje. Kad si ti čuo za kakvu tribinu? Safete, to je zaista veliki problem.
30 godina nismo našli recept za kako doskočiti tim rušiteljima te naše države. 30 godina. Sve od jednog malog slučaja do drugog, toga se toliko nagomilalo i da je to postalo, da ne kažem, jedan veliki problem gdje ne znamo kako djelovati i šta raditi. I očekujemo da nam pomogne međunarodna zajednica, međutim, s te strane ne treba očekivati toga puno, jer naučilo nas je od 92. pa nadalje kako stvari stoje kad nam je teško. Jel? Dakle, nema recepta za tu harangu koja bi u nekim drugim sistemima bila pometena preko noći, a nama se smiju i demokrate i nedemokrate šta se kod nas radi. Pa otvoreno se dozvoljava da se miješaju susjedne države u naša unutrašnja pitanja. Kad je to dozvolila sebi Francuska, Engleska, Njemačka? Nikad. A ovdje i svi imaju pravo na demokratiju, a nama je otvoreno rečeno da nemamo. Kao mi smo pleme. Nismo mi plemena, mi smo starija država sa starijim, sa dužim postojanjem nego mnogo moderne države koje su danas sile i koje kad je Bosna i Hercegovina, Bosna bila moderna država u 7. vijeku, njih nigdje nije bilo. Međutim, dešavaju se stvari koje mi ne pratimo, ni našu istoriju, niti našu borbu od 92. do 95. niti držimo do digniteta kad se tiče države, ni do čega. Sve nam je nekako olabavilo, sve nam je to postalo, što ti kažeš, evo ovako, mi sastanemo pa izgleda kao da ne znam kako bi rekao, ovo je prije svega, i ovi razgovori su možda nekakav impuls da se pokrene, da ima li igdje rješenja tome. 30 godina je previše. Da, ova najveća je podjela, nisam uspio, a nije tu ni bila tema, ono što nas očekuje u narednom periodu, su oktobarski izbori. Danas je događaj u svijetu su toliko dobili taj nekakav tempo. Oktobar kad spomeneš to izgleda za 5 godina, to će sutra da bude. I moje razmišljanje i razmišljanje mnogih ljudi sa koji sam ja razgovarao, ukoliko se izbori ovi prvenstveno stiče dijaspore, odnosno ljudi koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine, ne budu adekvatno podržali i urađeni, mislim da nam naredni period će biti još mnogo teži, jer nam fali te demokratske moći, fali nam to pluralizma, fali nam te otvorenosti, širine u svakom pogledu, jer i ovi ljudi koji rade u pravom smislu riječi u interesu države Bosne i Hercegovine, mada imaju i oni koji rade protiv otvoreno, a imaju oni koji su pokriveni, ne vidi se, ali ovi ljudi koji rade, mislim da ih je malo, mislim da se troše, i bojim se i toga, mislim da Bosni i Hercegovini u ovom momentu je sad neophodno, pa sigurno između 2 do 5 hiljada mladih ljudi koji će se koordinacijom jednom uputiti, prvo odškolovati, staviti ih tamo gdje treba i pusti kako po Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, i onih vani i onih koji nisu vani. Sada, kad čovjek ovako vidi po ovim društvenim mrežama i u svemu tome kako jedni ljudi druge okarakterišu i pa evo, ništa nije ni kod nas mnogo bolje ni kod nas u Sidneju, ali eto, sve u svemu
Nadamo se da će ova iduće godine 35 godina nezavisnosti, ali sve meni ide do oktobra, jer gospodin Bećirević je novi, istekao je kandidaturu da će biti kandidat ponovno za člana predsjedništva i reda bošnjačkog naroda. Komšić neće biti više u predsjedništvu, mislim da je on završio stiće predsjedništva. Evo, on 17. marta dr. Bećirević preuzima predsjedavanje, postaće predsjedavajući od Komšića i to je zadnji u ciklusu pred izbore, znači 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci, pardon, do završetka izbora, pa ćemo vidjeti. Isto tako svjesni smo diplomatske ove naše mreže kakva je, da je na njoj treba raditi, pa u tom kontekstu bih volio, evo pratim, ne zna se još uvijek, ministar je na nekom sastanku, treba danas da ide na put, otkazao je 2 konferencije, ali još uvijek postoji opcija da se uključi u našu emisiju. Čekamo, ako se uključi, dobrodošao, ako ne, sretan put. Rafet je ovdje nabacio neka vrlo bitna pitanja pred izbore. Jesi li ti optimista, ovako pričamo, osluškujući javnost, da će tehnika koja treba da bude nabavljena, skeneri i ne znam ja, to tamo, šta sve ide, kamere, da će ona pomoći u razbijanju tog sistema gdje se izbori kupuju tako lagano. Nedavno smo imali primjer. Da. Svi su bili optimisti, međutim mašinerija radi, mašinerija kupuje ljude. Šta ti misliš o tome, da li će taj sistem izbora iole poboljšati stanje? Hoće. Ja nisam veliki optimista, pogotovo što ti kažeš što je dijaspora i sada i u ovoj situaciji ostala po strani i da Bog da efekti glasanja iz dijaspore budu imalo uticajni. Po ovome, ako ostane ovakav sistem kao što je sada, svjesni smo i ja slažem s tim da uticaj dijaspore će biti manji nego što je bio 2022. godine. Znamo da je tada se prijavilo negdje skoro, pa dobro više od 70.000 ljudi, a da je zvanično glasalo negdje 50.000. Dakle, 70.000. Prijavljeno bilo za glasanje. Čitavog svijeta. Sada, od tih, mislim da ne vidim ni u politici u Bosni i Hercegovini neki entuzijazam da bi oni nešto to zahutali, da bi radili lobiranje prema ljudima i dijaspori da bi glasali. To će raditi individualno stranke, neko na ovaj način, neko na onaj način, ali stiče ove tehnologije, prvenstveno to je namijenjeno za glasače u Bosni i Hercegovini. Hoće, prvo, najvažnija stvar je prilikom identifikacije glasača. Znači, on ne može doći neko da glasa, da ne bude mu otisak prstiju, i to sada tehnologija... Neće biti vreće tamo sklanjane, jel? Da. Drugo, ono što je važno, skener. Znači, glasački listić. Kad se ubaci, kad se glasač glasa, svaki listić se skenira i onda se ubaci unutra. Znači, on je ušao u sistem. I ti i ja, posle koji brojimo to, ne možemo, jer se to onda mora napraviti. Mora se poklopiti. Sada, znaš da smo mi tražili odavde da mi, kako se prijavimo online i da glasamo online. Kažu mnogi ljudi, pa oni će, kaže, i to da pokvare. Pa neće, jer broj 1, mnogo veći broj bi glasalo ljudi iz dijaspore ukoliko bi ljudi glasali online.
Ne moraš ništa one procedure da radiš, jer kako se prijaviš online, tako i glasaš online. I uđe u sistem. I to glasanje bi trebalo da bude gotovo prije nego što se otvore biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Kao što se ovdje radi. Znači, znamo da i ima jedan taj primjer u Finskoj, koja je upotrijebila tu, gospođa Irena je tada bila predsjednica i ti dobro znaš, Fajre, koliko smo mi oko toga se trudili, radili. Tako da smo, ja sam optimista ako se budu svi ti elektronski sistemi upotrijebili, da će to itekako u Bosni i Hercegovini promijeniti rezultat, jer sada na ovim privremenim izborima što su bili manje BNT-u nisu to koristili, nigdje. 22. godine su imali... To su iskustva od onih pilot. Upravo to sam htio da ti kažem. Ja sam razgovarao u Centralnoj izbornoj komisiji kad sam bio u septembru mjesecu i oktobru u Bosni i Hercegovini prošle godine. Oni su oduševljeni sa tim šta je to pokazalo. Sad da ne ulazimo... Malo nazad, da li je kad je pao Milo Đukanović u Crnoj Gori, da li je tada prvi put korištena ta tehnika tamo? Nije. Ja najbolji primjer koji se... slušaj, ne znam, tačno ne mogu ti reći to na to pitanje, ne znam, ali znam da se koristilo u nekoliko evropskih zemalja i da se pokazalo veoma, veoma ispravnim. Ono što ja znam, i ovo je sigurno, ja sam to rekao nekoliko puta i opet ponavljam, Centralna izborna komisija je dobila 110 miliona konvertibilnih maraka da to sve napravi, pripremi i sprovede. Da je zamjenik ministra financija potpisao, jel? Oni su dobili novac. Broj 2, dobili su 5 miliona eura od jedne evropske zemlje za poboljšanje tih. I moj je bio prijedlog da dio tih sredstava upotrebe za promjenu, jer ipak treba napraviti softver, a kad bi nama odobrili da mi glasamo online. Znači, suma sumaru, dobro bi bilo, kad bi bilo, ako bude, da li će se sve primijeniti, to ne znam. Ja sam ovdje glasao, kad sam operisan, glasao online, čovječe. Nikud nisam otišao. Da. Kako oni kažu, putem pošte, ne znam, nije bitno. Da. Dobro, vraćamo se, evo imamo novu gošću, našu Sladu Sokolović iz Melburna, kojoj želimo dobrodošću, vrijedna, malo prije završila. Došla s radija, Jeste, došla odmah i tako, evo Slada, kad nek uključiš mikrofon kod sebe, pa da i nju čujemo, da nam kaže kako je u Melbourneu, imali tamo dane nezavisnosti, pratili smo na njenom radiju da toga ima, ali evo, onako u generalnome, Suada, mikrofon nije uključen kod tebe, ona je uključi, pa izvoli sad, evo sad je okej. Samo da kažem, kiše su jučer, danas i trudila sam se, jako je kiša i smanjena vidljivost noć, da dođem da bih vas pozdravila i vidjeli, da bih uzela učešća ovdje, jer upravo sam završila emisiju u 9 sati, od 8 do 9. A sat i više imam da vozim. Ja sam 35 km od stanice od Bransvika do mog Saburga. Ali evo da kažem lijep pozdrav iz Melbourna svima vama koji ste prisutni u ovoj online debati na koju nas sviju isti motiv, to jeste ljubav prema matičnoj domovini vodi. Neka nam Bosna i Hercegovina napreduje i uvijek živi u slobodi. Samo da kažem, još da dodam, posebno mi prija što je ovo u povodu Dana nezavisnosti svečana akademija. Hvala domaćinu gospodinu Safetu Alisvahiću, jer okupila nas je njegova inicijativa. Čestitam vam Dan nezavisnosti 1. mart, neka nam je domovina vječno živa i neka se nam živi i zdravi i vi, drago mi Štini Fahira i njegovu Hanumu. I mi je drago. Hvala lijepim riječima. Hvala Suada i uvijek nas obraduješ sa svojim riječima i sa svojim pristupom, odnosno pratimo koliko možemo ono što radiš ti u Melbourneu na radiju Triple Z i u svakom slučaju podrška
čestitke i tebi i cijeloj tvojoj ekipi i nadam se da je u Melbourneu isto bilo svečano. Pa moram iskreno biti, svake godine 1. marta je Islamski centar Deer Park, kao i Senada Ekićka velika BH aktivista organizovali koje kakve manifestacije da se dobro obilježi Dan nezavisnosti. Međutim, sad je Ramazan i zbog toga još nije ništa urađeno na tome, a svi u nas je, vjerujem i vas, malo i poremetilo, ne malo nego mnogo, ova vijest koja je izraelsko-američki napad na Iran, tako da mislim da nema neke velike radosti u ničijem srcu kad čuje takve vijesti, ali u svakom slučaju bit će obilježen Dan nezavisnosti u Melbourneu. Da li imaš informacije šta se dešava u BA centru u Springvalu? Ne, pratim ih, ali nisu sad ne zbog Ramazana još ništa, nikakvu manifestaciju. Više se fokusiralo sve na Ramazan, nego eto, to je to. Dobro, sinoć ovdje u Sidneju u Bosanskom centru. Vidjela sam i svaka vam čast. Održano i iftar je priređen i Dan nezavisnosti proba se. Slušajte, činjenica, mnogi ljudi kažu ne treba miješati državu ali slušajte, u Bosni i Hercegovini postoji Ramazan, postoji post, Božić, Uskrs, Vaskrs, Bajram i ne vidim razloga da to nekome nešto smeta, pa ćemo govoriti, bit će još jedno, neću ja to ekskluziva, nek nam izeta kad bude se kad bude ovdje, evo ona je tu, vjerovatno čuje, i naredne sedmice će biti još jedna svečanost, još jedna manifestacija, tako da mi u Sidneju ne popuštamo. Suada, ja kažem. Ja izvoli, šta si htjela reći? A mora se priznati da ste bolje organizovani i da ste aktivniji i da bolje sve to nekako slabije to u Melbourneu. Dobro, uvijek čovjek kad gleda sa strane uvijek misli tamo je negdje bolje. Hvala u svakom slučaju. A za tvoju informaciju i za sve one koji nisu znali, zvanični podaci, u Viktoriji živi najveći broj ljudi sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U Viktoriji zvaničan podatak države Viktorije, možete naći nas sa porijeklom iz države Bosne i Hercegovine više od 93.000 ljudi. Ako niste znali slobodno, to ja ću vam poslati to. Nisam to statistiku gledala, a tu se može vidjeti. U svojim emisijama i sada kad bi se sabralo to sve, uzeo primjer Viktorija, na ostale Novi Južni Vels je sljedeći, pa onda ostalo, nije velika razlika, ali je više u Viktoriji, i nas u Australiji sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ne oni, znači naša djeca, unučad, sve ono, i ne samo mnogi ljudi, pa je li to kad kažeš kaj je naših, šta misliš naših? Ja govorim svih građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ne razvrstavam ja njih na ova krvna zrnca. Informacija je da nas ima više od 200.000 u Australiji. Sada, govorim, evo malo prije si čula... Postavlja se pitanje šta radimo za domovinu. Ne moramo mi... Sad čovjek kad bi uspješno angažovan neke zajednice, kažu ako ima nas 10%, to je dobro. Znači 200.000, a sigurno nas ima 10.000 više od 200. Znači, danas 1.000 radi drugčije. Ne, ali pogledajte, 20.000 iz Australije bi se moglo obezbijeti ljudi koji bi mogli da glasaju. Ali vam drugi podatak. Iz Centralne izborne komisije prošle godine su meni rekli u septembru i oktobru mjesecu, povedite računa na našim spiskovima ljudi iz dijaspore kojima su istekli dokumenti bez kojih ne mogu glasati, ima više od 200.000. I tvoje pitanje, Fahire, šta očekuješ? Ne radujem se ukoliko se šta ne promijeni. Znači, mi smo uvijek skloni da kažemo, evo, malo prije nam je bio Alija Kožljak, šef kabineta gospodina Bećirevića, i mi uvijek kritikujemo, krivi su oni, ne rade. Ali ko nama brani da, evo sad govorim iz dijaspore, govore više od 2 miliona. Zašto?
što ne bi 300.000 ljudi iz dijaspore sada u oktobru mjesecu do oktobra se prijavilo, jer u maju mjesecu Centralna izborna komisija će raspisati, danas je mart, za 2 mjeseca. Sad ja ne znam sve tačno da ne bi ispao ja toliko pametan. Kad se raspišu izbori, kako se može, koliko se može prijaviti, promjena adrese i ovo, nema to sve zakoni tamo. Ko nam brani 300.000 ljudi iz dijaspore da glasa sad i da odredi sve šta će se desiti u Bosni i Hercegovini? Da ne govorimo, ne valja tamo, nije to dobro i sve je nekako bolje tuđe. U tom kontekstu, kad ti kažeš u Sidneju činjenica aktivnosti ima više, to je živa istina. Večeras je u parlamentu New South Walesa iftar i dan nezavisnosti, ograničeno je broj mjesta je bilo, koliko sam upraviti, 60, samo, znači još jedna manifestacija, sljedeće sedmice će biti još jedna manifestacija i kad se to sve sabere, znate kako se kaže, 2 loša ubiši onog drugog, trećeg, kako da govorimo ko je. Ali bit će brojnost ljudi u Melbourneu, odnosno u Viktoriji je najveći u Australiji, stiče ljudi porijeklo iz Bosne i Hercegovine i nadamo se da će naše zajednice da se angažuju i pripreme, jer ja ne znam, evo Suada, kad si tu pa neću, više, mi ćemo najveću aktivnost imati ove godine stići izbor. Vam jedino neki neplanirani događaj da se desi, evo, vidite, napadnu, ubijaju, koga stignu, ovo, ništa ne znamo šta je sutra kod nas i ovo, nadamo se da neće biti neki prirodni katastrofa i ovo i ono. Znači, kompletna aktivnost bi trebala svih nas da bude kako se zove, izbori. Sada, koliko će... Ja svake godine... Da. Izvoli. Ja ću u toku programa uskoro početi da sugerišem u radio programa našim na to da imaju pripreme dokumenta, bosanska ako nema da produže, da glasaju i tako dalje. Najvažnije je sada da srede te dokumente, da pregledaju, da li mu istekla. Ljudi, veoma često istekne dokument i ne znaš. Jer istekla ti ovo ne koristimo dole, ne krećemo se i ovo i sada. Znači, mora se imati jedan važan... Imaju sapete i konzularni dani, nek ima 20-30 ljudi i on će doći tamo. Sada, Fajre, dobro pitanje, ja ne znam da li će i kad će doći do promjene u našoj ambasadi. Nemam informacija, trebalo bi da se dese. Ja vjerujem da će se desi do maja mjeseca. Ovo nezvanično govorim, ne znam. Konzularni dani idu Fahire, ono što sam ja valjda 50 da treba biti prijavljeni da bi oni došli, da bi opravdali svoje troškove. Dobro, ja. Ambasada doskora nije imala kapaciteta, Momo je otišao, ostalo su bile dvojica, ambasador Muftić i radnik u ambasadi, onda sad imaju Edina, oni su još uvijek podkapacirani, još uvijek trebali bi imati bar još jednoga, da bi mi onda očekivali da tražimo i da kažemo ok, evo za naredna, ali sad je već, ja govorim, sad je mart, vrijeme nam prolazi da bi... Misliš da je zato kasno? Pa nije kasno, kad bi u naredna 2 mjeseca obišla se, primjeradi, 4 grada, najveća u Australiji. Sad, opravdanost, ja njih razumijem. Ne može niko otići sad u Perth ako nema 50. To može spasiti, izvad pas. Normalno da bi. Ali ako je interes kod ljudi, ali ako kaže 50, a njih dođe 30, tu moramo biti ozbiljni, što kažu, moramo biti zaista, ne znam kako bi rekao, ja ne razumijem te ljude. Ja mislim da se radi o jednoj dobroj koordinaciji, da se uvijek može obezbediti 100 ljudi. Kad kažem o zbiljnoj koordinaciji, znaš kako kažu, kaže oba su kriva, oba dva gora.
prvo to mora krenuti primjer radi inicijativa, ako se zna da imamo krizu, kriza mora krenuti inicijativa iz Bosne i Hercegovine. Da se spusti u ambasadu, onda ide iz ambasade, da ide na zajednicu. I da se kaže, ta koordinacija ako ima sad, uputi se da se traži, primjer radi u Adelaidu, idući mjesec u toliko i toliko sati, tad i tad, bit će konzularni dani i onda sa ljudima koji vode organizacije da se kaže, slušajte, treba nam, meni da treba 50, ja bih rekao treba mi 100. Ja. Da se Radit ćemo osiguraš. na tome. Da se, to treba Suada, pošto si ti na radiju, Hoće. i mislim da informacije su veoma važne koje odlaze u eter, i nadam se da će ljudi shvatiti ozbiljnost, jer evo, 34. godišnjica Dana nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo tada izglasali Republiku Bosne i Hercegovinu i prošli smo kroz agresiju, kroz Tantalove muke. Izgubili Republiku, dobili nekakve entitete, kantone, dobili svašta ono što uglavnom nije u interesu države i njenih većine građana. Da, remeti mir, da. Da. Ima nas više van Bosne i Hercegovine nego u Bosni i Hercegovini i to veći procenat nas ima više vani. Sad, politiku tu treba graditi prema ljudima koji su van Bosne i Hercegovine. Kako mislimo da je došlo vrijeme da se politika povratka počinje govoriti, da se ohrabruju ljudi, jer kako sam malo prije rekao, 300.000 ljudi da se prijavi i da glasa. Nijedan sad član predsjedništva neće dobiti 300.000 glasova. Nijedan. Znači, mi bi odrijedili sve. Kad bi mi pripremili 100.000, da vrati se 100.000 ekonomsko sposobnih ljudi, pojedinaca, u sve sfere društva. Ja sam govorio nekoliko puta prošle godine kad sam bio u Sarajevu, u hotelu Evropa, većinu konobara su ljudi iz Nepala. Vidite. Prema tome, na građevinama najmanje se čuje bosanskog jezika, ili neki drugi, kako se zove u Bosni i Hercegovini, bilo kojem dijelu, kod je tu Banja Luku, glavnom naroda nema. Prema tome, mislim da je vrijeme povratka, vrijeme da zvaničnici u Bosni i Hercegovini probaju da ohrabre, a prvenstveno mlađe ljude, jer i ovi, evo, čuli ste sporazum o penziji, odnosno socijalni sporazum između Australije i Bosne i Hercegovine. Ja ne znam dokle bi došao, ako bi, ne znam, evo gledam 10:37, vidjet ćemo još, ako se Konaković uključi, pitat ćemo ga oko toga, jer on bi to trebao, mislim da potpiše, šta ja znam ko, kako, gdje. Uglavnom, ali eto, vidio sam Fajre, slažem se, fali to. Znam, ali to nije, kako se mogu razumjeti, ono što su potpisali Hrvatska i Srbija. Ne znam. Nije. To oni nude ono što je već bilo. To apsolutno nema veze. Čovjek koji je ovdje zaradio penziju može ići po svijetu kud god hoće. Ne treba tu sporazum. Ali pitanju su ovi drugi koji su došli, znaš, druga kategorija, ona čista socijalna. Može li odmiti ili ne može. O tome se šuti i to je, čini im se, neko dao pristanak samo da se oči zamažu, kaže, eto vam ga, od toga nema ništa. Evo, isprovocirali smo je. Slušam vas čitavo vrijeme, nego... Izeta, Dan nezavisnosti broj 1, Ovaj sporazum ništa, Safete, nema nikakva boljitak za naše ljude koji bi želili da idu u Bosnu. I ovo što je napisano, kako je napisano, ono što sam čitala, nema to nikakve veze sa da bi ljudi mogli da odnesu penziju u Bosnu ako želi da se vrate, isto ko što i sada, isti zakon, isto sve.
nikakvih posebnih, što kaže, dodatnih beneficija nemaju. I ovo ko je napravio, ja ne znam. Ovo, i sad da ljudi mogu iz Bosne prenijeti penzije u Australiju, odnijeti iz Australije onoliko koliko su bili ovdje do navršetka godina za penziju, to je jedan mali procenat, to svi mogu ljudi bez ikakvih sporazuma i sada uraditi. Ne znam zašto se neko nije potrudio da napravi sporazum koji će biti zaista koristan za naše ljude ako želi da se vrate u Bosnu. Ne znam, zaista Dobro ne znam. pitanje. Ovo niko niti je tumačio, uzeli su na Google, preveli, terminologija jezika je, nema veze sa bosanskim jezikom. Dobro, ne znam ni šta je dobro. Molim? Ma rekao, svi likuju, eto, hvala Bogu, potpisan sporazum, a niko ne zna šta je unutra. Ništa nema, tako da ja sam napisala na grupi koja je promovisala to, niko ništa ne odgovara, niko ne reaguje uopšte. Ne znam, kao i sve ovo ostalo. Evo, da poselamim prvo Suadu, uključila smo se malo kasnije, bila sam odmah na početku, ali da joj poželim i čestitam dan državnosti, nezavisnosti i sve zajedno, što kaže, za našu domovinu. Eto, koliko možemo radimo, a da svi malo doprinesemo, bilo bi puno bolje. Nažalost je tako. Dobro, što se tiče ovih izbora, slušala sam čitavo vrijeme, nešto mi glava ne sluša nikako ovih dana. Nisu u pitanju samo toliki broj koji može da glasa. U pitanju je broj već druge generacije koja je stekla punoljetstvo da može da glasa. A niko na tome ništa ne radi. Ja znam da roditelji su, ne znam, zauzeti svako svojim problemima, ali mi imamo sada drugu generaciju već koja je, jer 34 godine, što kaže, od nezavisnosti, znači, a otprilike ljudi su svi ovdje do 30 godina, od 25 do 30 godina, manje više. Znači, sada bi trebali da imamo najmanje 20.000 ljudi koji iz Australije mogu da glasaju. Samo mladi, bez starih. Ali Izeta, ono što je, pored ovih svih što smo nabrojali, ono što je prepoznato, da ti mladi o kojem ti govoriš, druga ili treća generacija, koja se rađa kako u Australiji, tako širom svijeta, nigdje se ne knjiži uglavnom u bosanske knjige. Pa ne knjiži se. Neki dan sam pristao u jednome razgovoru gdje čovjek ima djecu koja su već 30 i nekoliko godina i htio bi da im izvadi ove bosanske dokumente. Odnosno da se prijave. Ti da se prijaviš možeš da, ne znam ko je taj zakon, do 22 godine starosti. Znači dijete koje prođe 22 godine starosti, 23, 24, ne može se više... To se ograničava. Završeno. To sam ja pričala na radiju nekoliko puta, Safete, ali čini mi se da to ne dolazi uopšte do naših ljudi. Evo, pa hajde da makar obuhvatimo ovu djecu koja su do 22 godine. Hajde njih obuhvatimo. Ja na mojoj grupi sam pričala i pričam uvijek, i na radiju sam pričala. Međutim, nema aktivnosti šire zajednice ljudi, pa od usta do usta, pa i ambasada, pa i organizacije. Niko ništa na tome ne radi. Meni je žena došla prije 2 sedmice koja je udata za jednog Indijca i sinovi hoće bosanske pasoše. Je već pri završetku univerziteta, je tek počeo. I hoće djeca da upoznaju Bosnu. Neće da idu u Indiju za indijski pasoš, hoće da idu za majkom, za bosanski. Jer je nena bila sa njima, živjela je
djeca su na neki način privržena bila toj nani. I zbog te nane koja je širila tu ljubav prema njima, djeca se osjećaju više Bosanci nego Indijci. I u zadnji moment, već mjesec dana prije navršetka tog punoljetstva od 22 godine, kako je zakon odredio, ona je došla, traži da potpišu se dokumenti, da ovjeri se svi, i došla je tamo iz Sutherlanda i pronašla mene. Zvala je nekoliko ovih naših Justice of Peace koji ovjeravaju dokumente. Niko nije htio da ju izađe u susret, da kaže hajde dođi tu i tu. Mi imamo, mnogi stvari nisu uređene unutar naših zajednica, Safete. Nije. Jer žena je, koju je nazvala jednu od ovlaštenih osoba, rekla ju, ja naplaćujem $70 po jednom dokumentu. Kaže ona, ja imam 15 dokumenata, kako ja mogu sad to je masa dokumenta, folder čitav koji je ona pripremila da pošalju u ambasadu da bi djeca bila upisana dole u registar, u matične knjige, pa tek onda ide drugi postupak. I pa kako će naplaćivati, to je protiv, što odmah ne prijavi, neki oduzmu taj potpis. Odmah je, Safete, mnogi stvari, sad kažem, mi nemamo tih informativnih resursa. Ljudi ovi koji ne koriste mreže, stariji ljudi, malo slušaju i radio. Jednostavno ljudi su u nekoj izolaciji koja je zaista deprimirajuća. I ja gledam svaki dan i sve više se brinem za buduće generacije kako će se odnositi ako njihovi roditelji sada nemaju sluha za to da svoju djecu upišu u matične knjige, ako ambasada nema interesa i ova naša država da zna gdje su ovi njeni, što kaže, građani. Pa čovječe, svaka crkva ima svoje matične knjige koja radi zajedno sa njihovim ambasadama i konzulatima, koji upisuju svako dijete koje je rođeno u roku 7 dana, ono je upisano u matične knjige. Šta mi radimo? O čemu mi pričamo? Ja sam toliko ogorčena na sve to da nemam riječi. I ne znam sama, i kažem, da li smo mi toliko asimilirali, otuđili, da li mi toliko, mi koji pričamo da volimo Bosnu i evo uvijek smo, evo pokazujemo sada svi koliko je volimo, zaista dođe mi nekada da tuga me obuzme skroz naskroz. Šta smo mi učinili za tu Bosnu? A kaže, šta je učinila, kaže, Bosna za nas? Da. Odgovori pitanjem, šta si ti učinio za nju? Pa vidite grčke dijaspore, vidite, ne znam, argentinske dijaspore. Skoro sam srela jednu Argentinku koja kaže, ja ne mogu da ne odem u Argentinu svake makar 3 godine da posjetim, ali ja sam dole, u svim mogućim aktivnostima ja sam vezana za moju zemlju. Gdje je Argentina? Kad su Argentinci došli ovdje? Nisu došli kao izbjeglice, došli su kao safe haven, kao što su bili oni Kosovari. Oni sada primaju i penziju od svoje države, svi koji su bili tamo pod torturom u zatvorima, ovdje primaju punu penziju bez da im Australija ne uskraćuje to. Možete misliti, ne znam, i druge, srećem tako ljude iz raznih zemalja koji, pa dođem i da plačem, pa vidite šta nam je se sve desilo, pa šta očekujemo mi ponovo opet. Evo, Suada zna koliko se, što kaže, bori, vozi toliko kilometara, ide da bi taj radio oživio i da čuju ljudi informacije koji su, ali jako sam razočarana, zaista sam razočarana, počev od ambasade do zajednice. Islamska zajednica koja je najbrojnija, ona mora, ona ne vodi brigu. Da li oni znaju koliko se djece rodilo u zadnjih godinu dana?
Da li znaju koliko je, ne znam, u zadnjih 10 godina? Koliko su vjenčali samo ti, svi mami, koliko su vjenčali parova? Pa zar zaista nemaju svijesti nimalo da kažu, imamo mi neki registar da kažemo to i to, pa s vremena na vrijeme hajmo da okupimo te ljude, vidimo šta ti ljudi rade, jesu li oni dobili djecu, imaju li djeca, pa to su naši građani. Ne znam, sve se svelo na dolar, na jednu članarinu i gdje ćete ukopati, ništa drugo. Eto, to je to. Bože sačuvaj. Dobro si Izeta, ali ipak da okrenemo malo i na vedrije. Dan nam je nezavisnosti, 34. godina. Šta misliš, Suada, iz tvog ugla baviš se, evo kako Izeta kaže, pišeš knjige, pišeš pjesme, ideš na radio, radiš, daješ sebe, familiju, porodicu, svi mi to vidimo. Dokle ćemo to izmoći ili danas sutra da se desi da ti ne odeš na radio, šta će se desiti sa tim programom i kako zajednica u Melbourneu podržava tvoj rad i radio tvog radija? Prvo da kažem da sam zadivljena kako je gospođa Izeta govorila, akademski, patriotski, to treba negdje zapisati šta je sve kazala sada, to je navodi na razmišljanje i zaista svaka čast za sve što je rekla, stvarno vrijedno razmišljanje i pažnje. Nažalost, tako je kako kaže, da nema mnogo interesovanja, a eto to se može nadovezati da dam odgovor na Safetovo pitanje što se tiče radija, kako ko podržava. Nekad ne želim ni da kažem šta mislim, ali mislim da su, kad bi rekla sada Izeta za ovih što su generacije koje su rođene ovdje 20 do 22 godine povoljno, da ih napute, da se bore njihovi nene, djedovi, roditelji protiv asimilacije i tako dalje. Nažalost, stari, čast izuzecima, to sve postalo ozi, da tako kažem. Ja odem u udruženje penzionera Australian Bosnia Seniors Group, penzioneri mojih godina, 70-ih i više. Jer mi moramo svake godine u oktobru da platimo radio stanci 2200 što koristimo studio svake godine. I sad ja odem i kad dajete po $10, imam priznanicu koju ću ispuniti da podržite malo radio, opstanak radija, ja radim stari ljudi i žene, naši penzioneri. A kad je zabava kod njih, kad oni imaju neku manifestaciju, neko druženje, pošalju mi oglas, ja ga pročitam na radiju. Ništa mi ne placi. To je naša zajednica, naš radio. Sve što se dešava u zajednici, ja i kažem, na primjer, u najavi programa slušate naš bošnjački radio koji se emituje na multietičkoj radio stanici i tako dalje i kažem ovako, ja znam na pamet, mahom ovako kažem, radio koji kroz sevdalinke sjećanja na mladost budi, također vijesti aktualne BiH dešavanja nudi. Donosi nam miris rodnog kraja, a kroz obavijest u Melbourneu, BiH zajednice i zemljake spaja i tako dalje, ja tu i kažem. Ili nekad kažem kako lijepo kad se u eteru čuje na bosanskom jeziku glas, pa to je kao da majka Bosna miluje nas i tako dalje. Ali nažalost sve se svelo, kao što je rekla Izeta, na novac. Tamo u penzionerima, udruženje penzionera i svako to drugo tamo udruženje, oni imaju grantove od države, jer eto šire tradiciju udruženje i naš radio programi čuvaju tradiciju, čuvaju jezičku baštinu, čuvaju historiju. Ja sve godišnjice bijelih traka, prijedora, kad su, ja to o tome pričam, pustim vijesti o tome i arhivske i ove sada kako se obilježava staza smrti Zvornika, Višegrad, kad su zapaljeni živi, nažalost, ljudi, kad je godišnjica čega, masakri prvi i drugi u Sarajevu na Markalama, Tuzlanska kapija, šta se desilo, Srebrenica posebno, 2 emisije se tome posvete. Znači, bijele trake prijedora. Znači, čuvamo našu historiju, kroz to ukazujemo, neka čuju svi šta se dešavalo, ali sve više narod koji ovdje živi se nekako, ne znam, otuđio od domovine i to je to. Dobro, vidio sam... Treba nam mnogo ovakvi kao što je Safet
i kao što je Izeta i kao što je, ali nema. Ali dobro, ja sad kažem i Suada, niste ništa od nas daleko. Trudim se. Skoro si imala u programu Mirzu Hajrića, ambasadora bivšega. Kako on pjesmu pjeva? Pa nismo govorili on jeste vrlo često prisutan tamo u društvenim situacijama i čest je gost tamo naših TV kuća i u žiži javnosti sad se dešava, zna, ali nismo mnogo na političke te teme i društvenu situaciju, društvenu političku tad pričali, nego je fokus razgovor je bio kod Salema Šehovića u Šekovićima, kako se zove na njegovom mjestu tamo, kod Salema Ifta ja bio prisutni. U Vukajlićima. O tome smo govorili, a on je bio prisutan isto i to mi je bilo drago da se čuje i o tome smo više pričali i naravno pričali smo i o tramvajskoj nesreći u Sarajevu i o tome kakav će epilog te istrage prike biti što oni svi i da izrazimo empatije što je onaj momak umjetnik Erdogan poginuo i djevojka Najla što je izgubila nogu. Na to smo se malo osvrnuli, a ovo drugo nisam ga pitala baš nešto mnogo. Tako da je. Dobro, još kad je kod radija, pošto u Melbourneu znamo da imaju 2 islamske zajednice, ima nekoliko klubova fudbalskih, Bosanski centar uz Pribalu. Aktivno stalno ima što čitam obavijesti, stalno nešto ima. Da li imaš podršku njihovu? Islamski centar Deer Park pretprošle godine nije kao imao para da da za taj radioton, to zove radioton što mi plaćamo radio stanicu. Prošle godine ja sam išla tamo, pričala sa Kemalom Julađom, blagajnikom, i sa jako dobar imam Suad Efendija. I Bišević. I ja kažem, niste nam prošle godine dali ništa, mislim, ja idem, radim volonterski, ne tražim, ali mora da platimo radio stanicu. I onda on je uzeo na njihov kompjuter sistem, gledao kad stvarno nismo dali ništa, kaže, vidjet ćemo odbor da damo. I dali su nam prošle godine 1100. Ok, a ova druga u Nobel parku? Oni ne daju, dugo godina već. Ako mi kad dobijemo donaciju za radio, oni mogu da klajmu na taksu, ako je organizacija neka, ne znam sad gde je park, oni kažu nama dobiju priznanicu, može se klajmati na taksu, ali mislim, dobro, ja radim, meni je zaista srce puno da mi imamo, jer mi imamo ponedeljkom od 8 do 9 navečer, upravo sam malo prije došla, znači studija, i svake srijede od 7 do 8. Dok drugi, recimo, ovo je multietnička radio stanica, putem čitala sa emituje 68 raznih etničkih programa. Prije mene već bili prvo Maltezi, pa Španjolci, pa Njemci, a onda ja, pa posle mene Haki Sulejman, Cyprus Turkish program, što je njegova kćerka Natali Sulejman, ovdje ministrica u governmentu. Znači, oni svi imaju, Srbi, Hrvati, svaki dan skoro imaju emisije, po 2 sata. Zato što se po jednom satu, jednom u godini plaća, prije COVID-a je bilo 1100, sada 1250 za godinu dana. To je za godinu dana. Članarine za radio godišnje, koji ima concession kartu, je $11 i to je par ako radi $16. To važi za Viktoriju, ne možete vi biti članovi, to je za Viktoriju. Da, kad nismo iz Viktorije. I sad recimo, ako mi nemamo 120 članova, sada mi nemamo pravo na ta 2 sata da koristimo studiju. Zato što oni ne znaju oni kako kod nas narod sluša radio, ja znam ljudi koji slušaju, ja čisto što sada 98, mi smo se odmah učlanili, ja Jasim, išli u džamiju tamo, pitali kako se učlanimo i rekli tad ne znam koji se radio i članovi, sva su mi djeca gospodine članovi radija da podržimo radio, i kad nisam ja radila, mi smo bili članovi. Ali kad ja nekome kažem našim tim ljudima, Bosancima, Hercegovcima, mahom, naravno, Bošnjacima, da li biste se učlanili, eto da budete član, nemate nikakvu obavezu. Obaveza vam je jedino to da podržite naš opstanak radija. To je neko mjerilo radio stanicima u menadžmentu, da li mi trebamo te sate. Pa oni kažu, pa nećemo, kaže. Tako da, ali mahom su mi rodbina i moji prijatelji i neko malo članovi i imam dovoljan broj članova. Jedne godine kada je Nehru Rahmetli bio konvina, pozvao je, bio bolestan, rahmetnu duš, pozvao nas je, kaže, hitan sastanak. Ajša je tada radila, ja nisam tada radila, ja sam dugi niz godina u odboru radio sekretar
i sad sam sekretar odbora radija i eto broadcasta već 4 godine radim. I mi smo došli kod njega na terasi tamo kod Nađi Džambegović, on bio bolestan, kaže on šta ćemo? Kaže hoće da nam uzme 1 sat, nemamo članova. Kaže može li tako pomoći? Jer nije svako isti tip da moli ljude gde su člani. Mahom su članovi moji čitatelji knjiga, respektuju moj rad i radi mene više, ne radi šta znam. Tako da u suštini teško je ovo sve, teško je ovo raditi. Ja što radim, vrlo je teško. Nikom ništa ne pomaže. Sadržaje sama pripremam, koga ću sve ja sama, odem, emitujem, brinem da imamo članova, mi imamo, samo još ovo da kažem, svake godine mi imamo obavezu sve etničke grupe, bez obzira ko, da radio stanica zahtjeva da se napravi annual general meeting, znači godišnja skupština. I jedne godine je izborna, jedne godine nije izborna. Šta znači izborna? Da mi biramo ko ćemo, da ne moram ja biti sekretar, neko drugi će biti. I da ko će biti konvina. Konvina je predsjednik odbora koji treba da komunicira sa radio stanicom, da ode pitaju sve u redu. Ja, to je bio Nehrudin Rahmetli, dok je on bio živ, mnogo mi je bilo lakše. Mirza Plančević koji nema mail adres, koja ne zna engleski. To samo eto, ja radim sve. Ja sam faktički i konvina, i sekretar, samo blagajnika imamo, što on nema šta da radi kad nema para. I tako da članova imamo 10, moramo imati 10 članova u odboru da bi funkcionisao radio. Kad se završi annual meeting, godišnja skupština, do jula se mora završiti, dužni smo mi, odnosno dužan je konvina, to je prije radio Nehra Merci Žambegović, on je do zadnjega daha radio, znao da radi i radio je, stvarno radio. Ja sam samo bila sekretar odbora i vodila zapisnik i neku ideju da on sve radio. Ali čovjek je to veselio, ima već 3 godine sad će biti. Onda smo dužni da napišemo radio stanci minute of meeting, report, koja je prisutna, ovo sam zaboravila reći, pred skupštinu nam radio stanca pošalje kad treba da napravimo, mi odredimo datum, koji mjesec, mi odredimo mjesto i datum, njima javimo i onda ja u par emisija govorim, pozivam svi koji su finansijski članovi, to jest koji su platili na $11 članarine, to se smatra finansijski članovi. Svi članovi radija su dobro došli na to nije sastanak odbora nas, to je generalna skupština i možete svi doći da date neku ideju, kritiku, što god hoćete, prijedlog, da se još neko učlani u odboru, radi, tako dalje. I ja to stalno čitam, puno emisija, sigurno 4-5 pred taj datum skupštine, međutim dođe 3-4, ni to ne dođu. Da dođu, kaže da vole programe, im sve su sviđa, bilo što mijenjali, dodali, oduzeli, imaju neku ideju za neki drugi koncept sadržaj, međutim ne dođu. Onda ja na kraju napišem taj minute of meeting na English i njima pošaljem na mail kako smo održali, koji se prisustvovao od odbora, šta smo, tako dalje, ako je neko, sve to ja radim. Jer želim da imamo svoj radio, da se čujemo u eteru i da uvezujemo zajednice ili pročitam. Ja svaki puta i sada ću pred glasanje, već ću početi sad od srijede da sugerišem, da se javim i 50 ljudi, žena koji bi izvadili bosanska dokumenta da bi mogli glasati, da bismo mogli imati ovdje, da nam dođu ovdje neki iz ambasade, da se uradi konzularne dane i tako dalje, i da glasamo i da kažem. Ja sam govorila, jer imam ovdje napisano, baš predavno stoji nešto prije kad je bilo rekla sam na radiju, sam čitala u radiju emisijama i tako dalje, rekla sam čuvanje svog identiteta našoj Bosni i Hercegovini čvršće temelje postojanja krojimo, glasajmo na općim izborima, neka se zna da postojimo. To sam prije govorila u radiju. Trebamo našu domovinu i ona treba nas, zato glasaj, možda je od presudne važnosti baš tvoj glas. I tako dalje, to ću da ponovo još malo sredim i redigujem i da čitam, ali potakla mi Izeta da kažem ovo što sam sad rekla, da stvarno nema mnogo interesa, nešto ljudi svi poslali. Možda jedna sugestija, često slušam ovaj australijski radio i nijedan, ne znam da li si u mogućnosti da imaš, što kaže, otvorenu liniju. Imaš? Imam otvorenu liniju. Jer ja slušam svaki puta kad i vozim, kad idem negdje i koristim priliku, pa svi ovi community radio
a jedna velika stanica ima, oni imaju, pa to je nemoguće, svakom dadne po 2 minute da se javi, ne znam. Lijepo, to su ljudi sa kulturom informativnom, da ne kažem. Ali možda ih treba provocirati. Da su kakvom se slušalačkom, kako bi rekao, auditoriju radi. To je veliki trud, mi znamo koliko je to odricanje napraviti jednu radio emisiju, radili smo i ja i Fahre na tome, to je, da bi emitovao ono za sat vremena, treba ti 3 dana da pripremiš. Pa čim završim jednu, u ponedjeljak razmišljam šta ću unijeti u srijedu, kad sam počela da radim prije 4 godine, bilo je program i nedjeljom ujutro od 7 do 8 i ponedjeljak najveće od 8 do 9. Ja nisam nikad ni istu pjesmu, ništa sadržaj, ništa, čak ništa najavi odjavu koristila za ta 2 dana jer sam htjela da bude nešto novo, da je prijatno za uši ljudi i da je novo. Ali i zanimalo me, pogotovo po nedeljom ujutru kada je bilo, da ljudi spavaju, slušaju, da li slušaju. I onda sam izmislila da kažem, voljela bi da nazovete, da kažete da li znate značenje riječi starih naših izvornih, oni turcizmi, arhaizmi, već kako su. Ja ću par riječi i kući napišem jednu riječ reći, ako zna neka mi se javi, tako sam ja to radila. Ja kažem, na primjer, muštuluk ili šta ja znam, katil ili ne znam, sad se mogu sjetiti svih tih konkretnih riječi i zovu lampice na telefonu, znači slušaju. Meni je to bilo drago da ja znam da me slušaju, to ne dobro je. To sam radila i tako neke stvari. Sad ja kažem, svaki put, i mi smo i obavezni u najave programa da kažemo da se emituje putem talasa 3 multietničke radio stanice u Melbourneu, putem na frekvenciji FM 92,3 MHz i da je broj telefona u studiju taj i taj i 941 5 1923 i da ste svi dobro došli da nazovete, uputite pozdrave drugima, pjesmu neku zaželite, ako je neka vijest koju ja nisam čula nešto novo iskrslo u zajednici, da mi javite. Ja emitujem program, zove me Ređo Hodo prije 3 godine iz Novog Parka, nisam čovjeka nikad još ni poznavala. I kaže, molim vas, da li bi se mogli objaviti, evo kaže, Cehvić, ženi biti umrla je prije 4-5 dana, bit će. I ja kažem, molim vas, zapišite moj mobilni telefon i pošaljite mi na poruku, tekst. Jako pismen čovjeka, on je 42. godište. Jako pismen, bio tamo kod nas, mislim, profesor, nastavnik. I posla mi čovjek tekst, ja pročitam, jer ne mogu ja sad pisati kad vodim program i takve stvari. Ja nisam nikad od kuće radila emisije. Ja idem uživo u studiju već 4 godine. Ima ljudi pa ne dođu. Ajša nije išla 2 godine i bilo je, kaže, vi slušate radio program za 3. i 4. juli, na primjer za nedjelju ponedjeljak. Pa dobro, nije išla zato što je bio prvo 6 mjeseci COVID, pa se nije išlo, nego sam baš tako moralo slati emisije. I onda njoj to dobro došlo da ne hoda, mada živi blizu radio stanice, meni je daleko. Ali meni je polumrtva emisija ako ti nisi u studiju. Kad si tu, ljudi te nazovu, ljudi te... Jes, to je drugo. Ajde vam samo nešto kažem, kada sam vam samo malo, molim vas. Kad sam radila nedeljom ujutro, počela sam raditi u julu, sad će 10. jula biti 4 godine kako radim, 2022. sam. Ujutro od 7 do 8, mrake, zimski period, juli, zima, ja uživo sam u programu i ja vidim crno, ko sad vidim kod mene stakla, je crno napolje. Meni sine ideja, majke mi, ništa nisam nigdje ni mišla ni zapisala. I ja kažem, naravno da im zaželim dobrodošlicu i kažem, na prozorskim staklima stoje tragovi sinošnjeg mraka, još se nije probudila ni sunčeva zraka. Ali tako kažem, ali naši slušatelji rano se bude jer za lijepom muzikom žude. Ma ustanu u jednom trenu, u susret radio prijemniku krenu. Probude se prije svanuća, da im sevda melosom zamiriše kuće. Pustim Safeta, šta ja znam, pjesmu od sabaha do akšama i ljudi zovu i kažu da ih to odmara, da im ne trebaju lijekovi taj dan, da im je terapija, moja emisija, ali ti isti ne podržavaju financijski radio, ali zovu jer vole emisiju. Dobro, Suada. Evo, Fajre, samo kažu rečenicu, ovakvog čovjeka da ovo sve sabere. Ne, ovo je, rodi se ovako u razgovorima svakakvih ideja. Da. Prije svega, ovo je dobra ideja da se priča o informisanju u bosanskoj zajednici u Australiji. Da planiramo Safete u buduće. Pa ti dobro znaš, kad je bilo vijeće, kad smo se tamo sastajali u Springvaleu,
da je Amir Rahmetli napravio jednu fantastičnu, kako bi rekao, rekapitulaciju ondašnjih radio stanica u bosanskoj zajednici u Australiji. Ja te materijale negdje imam možda, ali to je bilo dobra stvar da se napravi sad ta paralela od tada do sada. Mi smo totalno gronuli. Nas nema. Ima ovakvih pojedinaca ko što su Ada. Evo, Izeta zna, Izeta je to malo napomenula. Ti znaš dobro, Safete, kad smo ovdje imali radio telegraf. Upravo ličnim angažovanjem, entuzijazmom, to se održavalo. Ali ja sam se pitao često, ne možeš ti su Ada, znaš da ti sad ne možeš izaći iz toga, jel? Nema rješenja. Ti ako odeš, ugas se. Ti moraš svojim slušalcima postaviti pitanje koje je za moj račun vrlo jedna velika stara mudrost. Da li vi, dragi slušalci, želite da postoji radio ili ne želite? Ne glasajte da znamo. To bi bilo došlo do da ne kažem razmišljanja o tome zaista šta ovo Suada nas pita. Druga stvar, ti si ovdje žrtva sistema, i ja sam bio. U nas je slučajno ispao jedan slučaj gdje su nas nagrdili, nama ovi otjerali nas radija. Meni je došao, ja sam doživio poniženje, ja sam počeo emisiju, meni dođe čovjek i isključim. Ja kažem, je li ovo Australija, šta je ovo? Isključim radio i ne da mi dalje emitovati. A ja pojma ne o čemu. Dakle, takvi poniženje, i tako se taj radio naš završio, pa sam ja možda brzo ili malo kasnije rekao, hvala ti Bože kad i ovako može. Razumiješ? Dakle, ovdje, i još ću ti reći, jedan je, kad smo mi pričali s njim, u stvari on je rekao, dobar vam je radio, a znate što vas posebno volim? Ne tražite pare, kaže. Gdje imaš šta na zemaljskoj kugli da radi bez para? Ne tražite kada pare, u tebe je to slučaj. To je kvalitet naših ljudi i to je katastrofalna stvar, jer nas ne interesuje ni knjiga, ni informacija, ni ništa. Mi smo onakvi kakvi smo, jel? Dakle, amorfna masa koju može svako obrađivati, ali ne možeš ga navesti na patriotizam ili ne znam, na domoljublje, kako hoćeš. Tako da ja apsolutno razumijem Suada i ne bi trebalo da ostane na ovome, ja razumijem. Mi bi trebali tebi da pomognemo svi zajedno. Jer ti si žrtva toga. Žrtva, ja znam to dobro. Ja tebe apsolutno razumijem. Ja sam, dozvoli. Mi smo imali sat vremena, trka tamo, vamo, i kad dođe sat vremena, šta smo mi u sat vremena stavili od programa? Ja ga imam i sad snimljeno. Ja i sad uzmem emisije, pa što kažu, gustiram. Pa kažem, pa ja sam bio hajvan, ili zaista sam nešto i neke stvari dobro radio. Tako da, ovo Safete bi trebalo bude inicijalna igla da se priča ne kao loš sistem informisanja u Bosanskoj zajednici Australije, ali da kažemo to je to i nemamo ga. Ili ga imamo ili ga nemamo. Hvala za razumijevanje i za sve što si kazao, Fahire. Ja sam prošle godine u 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, ugostila putem telefona jednog jako pametnog momka ovdje iz Džilonga, ako znate gdje je Džilong, Benjamin Đogić. Svaka mu čast, rotvijenog odvojili. Zoboja. Jako pametan momak, ja nisam znala koliko ima godina, on je sad imao 19, sad znači nemaš ni 20. Jeste je drug našeg sina. Benjamin Đogić, evo, Rasema mu mama, ja sam učlanila njega i njegovu mater i oca i sestru, mislim, čula sam ja njega da je bio Gosko Dajić nekad na SBS davno i znam da dijete, vidjela sam na internetu i uzlagao u Facebook prijatelje prošle godine i ja sam ga zvala da bude gost i rekao, veliki si patriota, pričaš o Bosni, nisi član rade, ispunujete, ja sam pa su član, nema niko Đogića u članstvu, oni su člani, to su veseli, to sam regulisala, ja sam sve naše BH ove pjevače ovdje učlanila i učiteljice, nijedna učiteljica Bosnog Vijeca bila član radija, ja sam sve tu učlanila na moju sugestiju, pa vi ste treba da podrži i tako dalje. I ja sam njega ugostila radio na tu temu što je on... Izvini, koliko košta članina individualna?
$11 sa concessionom, 16 za cijelu godinu, a 16 ko radi za cijelu godinu. I žao mi je i to da daju. Da dođe preko da nađe sponzora da plati za stop. Evo, Allah mi pričamo sad kada smo na sjelu života mi moga, evo Ramazan, skloni se. Ja sam neki dan platila 230 i nešto dolara za neke koji hoće biti član, neće da plate, neki imam članova. Kemu i lađe mi blagajnik džami poslao po čovjeku po jednoj ruki $11 za neku Šefiku Husarević. Ja nju nemam u spisku. I ja nađem u internetu davno kad je radio Mehru Rahmetli da je ona nekad davno bila član do 2000. godine, valjda 2021. A ako nije bila, pošto uvedena tamo, žena stara ima concession card, oni hoće da ti plaću za sve te godine pa da bi sad važno se ponovo. Ja kao im ne mogu ja za nju platiti, opet neće biti član. Kada sad dam $11, to je to. Ako ti ne plaćaš vazifu, džamiju 3 godine, odeš platiti, moraš platiti unazad. Tako i za njih važi isto. Međutim, on kao pa ona je stara, ne mogu ja tražiti. I ja platim $33 plus tih 11 da bi ja nju imala u listi članova. Dobro. Da se vratim na Benjamina, ovo nisam završila. Safete, za Benjamina da kažem, ovo moram završim. On je i prošle godine i pretprošle organizovao tražio od governmenta ovdje permit da na Federation Square u centru Melbourna se obilježi, da se vihori naša bosanska zastava i da se prikaži ljepote Bosne. On je tako mlad to znao. I ja sam uživo u programu njega pitala, slušatelji su čuli, a pitala sam i privatno u Facebooku. Rekao, Benjamine, jako si pametan, čestitam ti roditeljima što su u tom duhu odgojen, što znaš bosanski jezik, pravo dobro govori bosanski jezik. Rekao, si rođen od kaže, jesam, svaka čast. Rekao, pitala sam te ja privatno, pitam te i sad evo direktno u programu, da li bih htio da te prijavim, sad će rekao biti kurs, mora si na trening par sedmica da dobije odobrenje, da može certifike, da možda priprema te programe, da te prijavim od studija da to odradiš. Subotama su predavanja, doćeš certifikat, jako si pametan. Kad ti znaš, kad je dan državnosti, pratiš sve to, ti si jako pametan, da me zamijeniš, mlađim svijet, da radiš ovdje. Razmišlji, molim te, javi se. Kažem, pa vidjet ću, kaže, vidjet ću. Međutim, ponovno sam ga pitao i ovih dana, imam napisano, on kaže da neće. Zvonite, ne zvoni lampice 5, ja se javljam, zovu me naši slušatelji od koji niste $100 koji sam tražila. Šta pričaš, ne damo mi tebe, šta će nam balavac, ne znamo ništa, ti ima da radiš, nemoj molim te. I već se čuo javlja odbor, ja hoću da napustim. Ja nisam ga da napustim, nego pitao sam bili on htio raditi. I zove me Mirza, kaže, je to rekao sam, preko praša emisiju, nisam rekao, pitala sam dječka da li bih htio, jer na mlađem svijetu, pitala sam Amilo Demi iz Otišli smo, Svada, otišli smo malo više To je izuzetno dobra profesija, samo na vrijeme napustimo. Hajmo da zaključujemo, činjenica je jedna, da aktivnost u svakom pogledu, pa i u ovome informativnom, treba veća pomoć ljudima koji rade. Evo, dobro je da smo progovorili i previše otvoreno smo govorili što ti kaže Svada, ako nekom sjelu. SBS je državni rade tamo ko rade na trebamo voditi računa o sebi i onima koji nas slušaju, broj 1, broj 2. Znači, radio program je ozbiljna stvar. Po nekim statistikama, vi znate, radio je najmoćnije sredstvo informisanja još uvijek. Pored ovih, imamo medijski, užasno je ovo, imate Facebook, imate TikTok, imate Instagram, imate sve ove online aplikacije koje su uradile to što su uradile. Ali ipak, slušanost jednog radija, kao što su naši community radio, su svi dobre i treba poraditi i slušalci, a i oni koji se brinu o tome radiju. Kako cijela zajednica bi trebala malo više da se pobrine o mnogim stvarima, ne samo o radiju, ali evo mi smo večeras govorili o tom informisanju kroz naš community i ostalo. Mnoge stvari, evo, dan je nezavisnosti i kako se ono kaže, umjesto da se zemlja prolama, kako mi to obilježavamo, ponosimo se s tim ko smo, šta smo, kroz šta smo prošli,
malo to vehne, bljesne, pa se vrati, ali eto, moramo govoriti, mi koji govorimo iz nekog razloga, ne znam ni što govorimo, evo, i u tom kontekstu bih želio da pitam Izetu, Dan nezavisnosti, jel imamo još kakvih aktivnosti iduće sedmice? Ako Bog da, prostorija je bukirana i što se tiče programa, jeste da je malo Ramazan i sad malo nezgodno zbog putovanja, ali mi ćemo svakako obilježiti i uvijek smo i obilježavali naši penzioneri, što kaže, oni misle najviše, čini mi se, na našu Bosnu. Tako da obilježit ćemo, ako Bog da, idući četvrtak, prirećemo mali iftar i tako ćemo obilježiti Dan nezavisnosti. Mene zaista, što kaže, raduje svake godine što dočekamo ovaj dan, isto koji i što kaže blagdan. To je blagdan naše države, ništa drugo. To je dan kad je ona postala nezavisna, onog dana kad se zavijorila zastava na Istriveru. Znači, mi još uvijek, ovi seniori, mi pamtimo to, čini mi se, još dublje nam budi osjećanja i emocije svaki puta i svake godine na onu godinu kad je se to desilo. Pamtimo i one ružne stvari zbog kojih smo došli ovako daleko, 25.000 kilometara daleko od Bosne, ali čini mi se da je ona više u našim srcima nego od mnogih onih koji su dole i u Bosni. Govorili smo o proslavama, govorili smo uvijek da nas to raduje i radujemo se zaista svakog 1. marta i obilježimo na svoj način, pa neko sa suzama, neko sa nekom zgodnom pričom, ali uvijek smo je obilježavali i uvijek ćemo obilježavati dokle god smo, što kaže, dok smo živi, a dotle kako ćemo biti. Tako da u idući četvrtak, znači, objavit ćemo to i našim Facebooku i privatnom slanjem e-maila i svega. Tako da ovaj Dan nezavisnosti zaista budi duboka osjećanja na sve nas, jer to su dani poslije slijedili kad smo morali napustiti našu domovinu, ostaviti sve iza sebe, što kaže, ne ponijeti ništa iz doma u kojem smo živjeli i otići u bijeli svijet. Teško je o tome pričati, što kaže, ali uvijek kažem sa jednom smiješom emocija, lijepih i onih ružnih, mi dočekujemo uvijek 1. mart. Ali jutro sam poslala, u stvari sinoć, svima, jer je u Bosni ide kasnije vrijeme. Vjerujte da sam dobila ne znam nija koliko. Svi su odgovorili pozitivno. Nisam se od mnogih nadala, jer sam ih baš provocirala sa čestitkom za Dan nezavisnosti. Svi su odgovorili, što me baš iznenadilo. Što kaže, moguće da se ljudi bude i u Bosni. Ja vjerujem u mladost, vjerujem u omladinu i evo i ono što se desilo i u Bosni. Ja vjerujem u nove generacije. Vjerovatno da će oni donijeti neki boljitak, a mi ovi stari ćemo ovako koliko možemo pomoći dok u svom kapacitetu, evo kao Suada i mi ostali koji smo radili i radimo. Ja mislim da nećemo prestati dokle god nam oči su otvorene. Yes. Tako da moramo jedni drugima pomoći, moramo razmjenjivati ideje, jer ponekad neka provokacija bude bolja nego od ne znam čega.
pa naći neku prikladnu provokaciju da ti naše ljude isprovociramo da budu više sa nama, jer zaista ja sam očekivala večeras bar 20-30 ljudi na online, ali eto, vjerovatno neko je spriječen, uvijek ima neko opravdanje. Ali nije ni važno, što kaže, nije četa važna koliko je brojna, nego koliko je hrabra. Da. A eto, mi smo večeras hrabri, bili smo na ovaj dan nezavisnosti, obilježili smo ga onako kako smo znali, malo sa kritikama, malo sa idejama i sa pričom o tome koja je zaista vezana za prije 34 godine kad je naša domovina postala nezavisna. Najvažnije, bilo je uvijek onih koji će sputavati sve to, ali mi se uvijek moramo boriti. Bosna je bila, jeste i opstaće zauvijek. Tako je. Hvala ti, Vladi Izeta. savjetujem da napravimo ja i ona jedan intervju, da isprovociramo ove naše ljude. Imam jako dobru temu za to, pa dogovorit ćemo se o tome. Važi. Važi, hvala naprijed. Biće mi Dobro. čast, zadovoljstvo. Evo, Hvala. hvala Izeta, sve je tako kako si rekla. Fahire, Ja bi sad ovako ovdje okolo. malo jednu ljepšu odliču za finiš, da kažemo šta Abdullah Sidran misli o domovini. Izvoli. Nadam se da će Suada to posebno podržati, jer otišli smo u razne teme, možda smo se malo od teme, možda to djeluje, da smo malo izašli iz tog okvira, međutim, imamo pravo da kažemo, kad se tiče nezavisnosti naše države, imamo pravo da pričamo o svemu, je li tako, Suada? Pa sve je nekako, ja sam htjela reći, napravili smo digresiju, a u stvari i nismo. Jer sve je u kontekstu Bosne. Kad se priča o radio programima, čuva se tradicija, jezička, baština, istorija. Ovo je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sve je nekako u tom smjeru. Sve je to tu. Dobro. Nismo daleko odlutali. Stavimo jedno naš finiš ove emisije, pa da kažemo ovako, Abdullah Sidran, jedan od najvećih BiH pjesnika i pisaca, u svom dijelu domovinu Bosnu i Hercegovinu često opisuje s dubokom ljubavlju i nostalgijom, ali i bolom zbog njene historijske patnje. Njegova poezija domovinu slika kroz sudbine običnih ljudi, jezik, prirodne ljepote i specifičan mentalitet, baš kao što smo mi ovdje. Domovina kao bol i ljubav. Sidran često piše o Bosni kao tužnoj zemlji, ali istovremeno slavi s ogromnom ljubavlju. Historijska patnja. Njegova poezija prožeta je sjećanjima na ratna stradanja i nepravde, posebno kroz prizmu sarajevskog iskustva. Identitet i jezik. Sidranov bosanski jezik je stup identiteta, često isprepleten s motivima iz svakodnevnog života, djetinjstva i tradicije. Pjesma Morija, jedna od najpoznatijih njegovih pjesama, donosi snažne stihove o bosanskoj sudbini. Sidranova domovina nije samo geografski pojam, već emotivni pejsaž koji nosi teret historije i ljepotu ljudskosti. Ima još ovako interesantno razmišljanja o domovini, kako to razmišljaju veliki filozofi kroz crtice o domovini Jasne Šamić. Pa tamo ona kaže, ja ću je ovako malo parafrazirati, kaže, domovina je tamo gdje živimo sretni, mislio je Voltaire. Dakle, ovo samo iznosim za razmišljanje, nimalo ne umanjujući ovo što mi večeras radimo. Zapremljajući našu poziciju i stav o domovini. Slično je mislio i Ciceron u antičko doba i Stendhal. Domovina, čast, sloboda, sve su to trice. Napominjao je Sartre.
nauka nema domovine, pisao je Pascal. I tako dalje. Dakle, Jasna Šamić, naša vrsna naučnica iz sve oblasti, kaže, prava domovina su samo njeni djelići, travka i cvijet u bašči, pregaženoj barbarskim tenkom, brda koja se talasaju, divlja jabuka pod kojom sam pisala i čitala, uništeni barbarskom sjekirom. I ljudi, mnogo njih koje sam voljela, a koji su većinom iščezli. Eto, Dobro. damo malo jednu drugu dimenziju. Hvala, Fajre, hvala što si pomenuo Rahmetli Sidrana. Evo i od mene na kraju Bosnu i Hercegovinu sretan ti dan nezavisnosti. 1. mart je historijski dokaz da će Bosna i Hercegovina uvijek biti, ma koliko to projektima, naredodavcima, izvršiocima agresija i genocida remetilo njihove ratne i mirnodopske zločinačke udružene poduhvate. 1. mart je historijska bosansko-hercegovačka sudbina i mi ne bismo bili ono što jesmo da smo u 92. godini u ime sumnjive sigurnosti izabrali počinjavanje agresorima i zločincima. Zato je 1. mart historijska činjenica, slavio ga neko ili ne, on je nebitno dokazuje slobodnu volju građana i naroda u Bosni i Hercegovini da obnove svoju državnost, čime su se stvorili uslovi za međunarodno priznanje. Dan koga slave oni koji su te branili i odbranili. Danas mora svakome biti jasno da je nemoguća dalja disolucija Bosne i Hercegovine. Ona je preživjela okupatore i imperije, agresije i genocide, skupo je svoju nezavisnost platila. Oni koji poštuju jedinstvenu, suverenu, nezavisnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, oni koji priznaju historijske rezultate referenduma iz 1992. godine, oni koji priznaju naučno verifikacionu činjenicu da je Bosna i Hercegovina priznata tada kao nezavisna država, treba da se osjećaju počastovano zbog historijske činjenice da pripadaju generaciji utemeljitelja nezavisne države Bosne i Hercegovine. Ostale koji rečeno negiraju, nećemo moliti, već poručiti. Dan nezavisnosti bio, jeste i vječno će ostati simbol bosansko-hercegovačkog društva i društvenog trajanja i uzdizanja. Slavili ga ili ne, Bosna i Hercegovina je nezavisna država koja takva postoji i koja će takva biti. Evo, mogu ja od mene toliko i mislim da sa ovim porukama na kraju, uz ovo sve što smo udrobili u sredini, da smo nešto, evo, oni koji su bili, ja zahvaljujem se, oni koji su trebali biti, oni koji su trebali biti, a nisu, neka se pogledaju u ogledalo i razmislit ćemo drugi put da li ćemo i pozvati, jer nećemo nikoga, nismo nikada molili, nećemo ni sada moliti. Suada završna i da idemo... Evo ja bih za kraj da vam poklonim samo par mojih stihova o Bosni. Bosna je ponos što u nama stasa. Bosna je boja našega glasa. Bosna je mjesečna u mraku. Bosna je eho u našem koraku. Mnoge sile pokušavašete Bosno porobiti, pokoriti, ali radost im trajaše kratko, kao plamen svijeće. Nikad Bosna nikom robovati neće. Domovino, svaka tvoja travka životom miriše, krvlju se tvoja historija piše. Iz pepela u visine si se digla, do nezavisnosti stigla, u tebi slobodno vedro jutro sviće, Bosne ima i uvijek je biće. Eto toliko dok imam. Hvala Suada i evo za kraj, bila je ovo emisija posvećena Danu nezavisnosti, 34. Danu nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine i svima još jednom, bez obzira gdje se nalaze, neka je sretno i ovo što smo govorili toku emisije, neke teme smo načeli, gospodin Kožljak nam je rekao neke stvari, a vidimo svi na televiziji situacije u cijelome svijetu. Mislim da je došlo vrijeme da se svi dobro, kako se ono kaže, stavimo prst na čelo, da se zamislimo
kud gonimo i šta radimo i kud idemo. Jer bez obzira da li bio penzioner, čovjek, radnik, profesor, direktor u Sarajevu, u Sidneju, u Vašingtonu, bilo gdje, obavezan je prema svojoj grudi i u tom kontekstu svi ćemo se jednog dana pitati zašto smo propustili neke stvari koje nismo smjeli da propustimo. Nadam se da i nije puno se desilo i da i neće se puno dešavati i da će svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira odakle su, ko su i šta su, dati svoj doprinos u interesu i boljitku države Bosne i Hercegovine, a također onda ujedno i samih njih koji priznaju tu državu i koji žive u njoj ili sa njom se saživljavaju. Vijeće Bosanske zajednice i Bosnia Community Council neće odustati od svog programa i plana. Radit ćemo ono što možemo, evo kako Izeta rekla, sljedeći četvrtak objavit ćemo. Mislim da je to 12. kog sam ja mogao da vidim datum, Izeta, ispravi me. U Community centru, jel 12. Jeste 12. mart. Da nije 14. Jel 12. da provjerimo? Jeste 12. 12. marta u Community centru u Obenu bit će organizovan zajednički iftar. Nakon toga će se prirediti mala svečanost u povodu Dana nezavisnosti. Još jednom i da stavimo tačku za ovu godinu. Na kraju želim da podijelim jednu tužnu vijest sa vama. Malo prije sam dobio poruku, naš sugrađanin u Sidneju je preselio Hadžija Himzo Čengić. Vjerovatno ćemo znati kad je dženaza i ovo i ono, ali eto, jedni umiremo, jedni umiru, drugi žive, odlaze, dolaze, ali blago onome pa umre kako umre čovjek na prirodan način, jer kaže kako Bog nas je sve stvorio i Bog nas sve uzima, a teško svjedoci smo danas nasilnog ubijanja nedužnih ljudi diljem svijeta i Boga molimo i sve učinimo da se to nikad više ne desi ono kroz što je prošla država Bosna i Hercegovina i njeni građani. I u tom kontekstu ja bih ovu emisiju priveo kraju. Znači, ovo je 248. okupljanje naše ili javljanje iz Sidneja koje je bilo večeras. Fajr Zečević i Safet Alispejić potpisuju ovo danas večera što je bilo. Hvala Izeti, hvala Suadi, hvala doktoru Aliji Kožljaku koji je bio šefu kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića. I vidjet ćemo, mi ćemo probati da prenosimo što je moguće više informacija onih koji su bitni za interese države i građana Bosne i Hercegovine. Ponavljam još jedno, najviše će to biti, Boga molimo da bude mir svugdje, da svi oni koji postoje da Ramazan prođe u miru i blagostanju, a da nikome ni dlaka s glave ne fali na cijelome dunjaluku. I u to ime hvala svima. Vijeće Bosanske zajednice je imalo moto i ostaje država Bosna i Hercegovina. Zdravi i živi bili i svako vam dobro želim. Evo samo